बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और टेंशन फ्री होंगे। और अल्लाह करे कि आप हमेशा टेंशन फ्री रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हर बार आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए ऐसी अर्निंग और लर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ ताकि जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, जिससे आप लोग घर बैठे हुए 20, 40, $50 अर्न कर लें डेली। ठीक है, तो ऐसे ही कंटेंट, ऐसी ही चीज़ें आप लोगों के लिए तलाश करती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए मिल जाएं ताकि आप लोग घर बैठे आराम से, सुकून से अपने जो अखराजात हैं उनके लिए वर्क करके अपने घर के अखराजात को पूरा कर सको, अपना किचन चला सको। ठीक है, अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात जो हैं उनको पूरा कर सको। तो जनाब, मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है, आज भी यही कोशिश की है आप लोगों के लिए। ऐसी वेबसाइट है जो बिल्कुल जेन्युइन है, 2014 से वर्क कर रही है। ठीक है, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वर्क करते हुए। ठीक है, आप उस पर जॉब कर सकते हैं, रियल वर्क है। ये नहीं कि आपसे कोई झूठ बोला जा रहा है या आपको से कोई फेक होगा, आपसे कोई फ्रॉड हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया, यानी ऐसी कोई बात नहीं है आपके साथ होने वाली। आप उस पर अपनी मर्ज़ी की, जो आपको स्किल आती है, जो आपको काम करना आता है, जिस काम में आप माहिर हैं, आप वो वहाँ पर कर सकते हैं। वो नहीं तो आपको कॉपी पेस्ट काम बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलने वाला है। आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, जो कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि आप किस तरह कॉपी पेस्ट आपने वर्क करके अर्निंग करनी है। तो जनाब, आप बिगनर हैं, फ्रेशर हैं, न्यू हैं, आप घर बैठी हुई हैं, हाउस वाइफ हैं, जो भी हैं, आप वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ी लिखी हैं, आपके पास इंटरनेट है, कनेक्शन अच्छा है, ठीक है, और आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप नहीं है तो ना सही। ठीक है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आप उससे काम कर सकते हो, तो घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। तो जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रख लो, और जनाब बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लो, और वीडियो को लाइक एंड पे करना है। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर लेना दूसरों से। ठीक है, इतनी मेहनत करती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतनी गर्मी में खड़े होकर वीडियो बनाना इतना आसान काम नहीं होता। और आप लोग एक लाइक और एक सब्सक्राइब जो है वो तो करना आसान काम है। ठीक है, वो आप लोग कर दिया करें, और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल गया। जब आप लोगों का मुझे एक अच्छा सा कमेंट मिलता है तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का सिला मिल गया, जो मैंने वर्क किया था मुझे उसका अजर जो है वो मिल गया। ठीक है, तो जनाब आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको समझाती हूँ कि आपने किस तरह से जॉब लेनी है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है, किस तरह से आपने वहाँ पर जॉब करनी है। ठीक है जी जनाब, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर आके हमने देखना है कि हमने जॉब कौन सी करनी है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं हमेशा ही वीडियो में यही बताती हूँ कि आपने घर बैठ के जॉब करनी है, घर बैठे रिमोट जॉब करनी है, चाहे पार्ट टाइम करें चाहे फुल टाइम करें, मर्ज़ी आपकी है, वक़्त आपका है, मेहनत आपकी है। तो जनाब, ये मैंने वेबसाइट ओपन की है आप लोगों के सामने। यहाँ पर आप देखिए तो सिंपली हायर जॉब सर्च इंजन है ये, यानी दुनिया में कहीं भी जॉब है तो ये एक सर्च इंजन वेबसाइट है, आपको उसके बारे में बता देगी। ठीक हो गया, तो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो सबसे पहले मैं इसको आपको चेक करवा देती हूँ सिमिलर वेब पर। वैसे भी इस पर है, मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी सिंपली हायर्ड है और ये 2004 से वर्क कर रही है। एम्प्लॉय इसके 51,000 से तकरीबन ऊपर हैं। तो जनाब, यूनाइटेड स्टेट कैलिफोर्निया से ये है। ठीक है, और एनुअल रेवेन्यू ये जनरेट कर ली है 25 मिलियन से 50 मिलियन तक, 25 से 50 तक ये एनुअल रेवेन्यू ले रही है। 2004 से ये वर्क कर रही है। जॉब एंड कैरियर, जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री है। तो आप लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, घर बैठे हुए कैलिफोर्निया में आराम के साथ आप जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इसको आप ग्लोबल रैंक में देखें तो जनाब इसका 8,684 है। ठीक है, अगर आप इसका कंट्री रैंक देखें तो 1,953 है। कैटेगरी रैंक इसका 23 है। ठीक हो गया,
इस पर टोटल विजिटर जो आ रहे हैं वो तकरीबन 6.8 मिलियन हैं, ठीक है। बोनस रेट इसका 53.37 है, ठीक है। और जनाब इसका पेज पर विजिट है 3.95, ठीक हो गया। यानी इसकी इतनी डिटेल देने का मतलब ये है कि ये वेबसाइट जो है बिल्कुल जेन्युइन है। आप यहाँ पर आके अपने लिए जॉब जो है वो ले सकते हैं, ठीक हो गया। इतनी डिटेल देने का मकसद सिर्फ यही था, क्योंकि थोड़ा सा समझाना पड़ता है, थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है। जिस तरह मैं आप लोगों को समझाती हूँ आप खुद को भी समझा लिया करें कि इतनी महंगाई में हमें काम करना है, वर्क करना है, तो ही अपने लिए कुछ ना कुछ करना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जनाब, वापस हम आगे हैं अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। हम इसकी तसल्ली कर चुके हैं, हमने इसकी पूरा जांच कर ली है कि कैसी ये वेबसाइट है और किस तरह हम इस पर वर्क जो है वो करेंगे, किस तरह हम इस पर जॉब ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपली हायर जॉब सर्च इंजन लिखा हुआ है, इस पर चाहें तो आप जा सकते हैं, मैं आपको इसका मशवरा नहीं देती। आगे आए तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स है, आप इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। रिमोट जॉब्स हैं, आप इन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग जॉब्स हैं, आप इन पर भी क्लिक कर सकते हैं। पाकिस्तान जॉब्स हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने क्यों कहा छोड़ दीजिए पाकिस्तान जॉब्स को? पाकिस्तान में क्या मिलेगा? मुल्क तो ये हमारा है माशाल्लाह से, हम इसमें रहते हैं, यही पर आप यहीं के हम पैदा हुए और यहीं पले बड़े, यही मरना भी यहीं पर है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो आजकल के हालात हैं आप लोग भी जानते हैं, हर बंदा परेशान मजबूर है, तंग है, ठीक है। तो इस वजह से कह रही हूँ कि पाकिस्तान जॉब को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलेगा, उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, जितनी ज़्यादा अखराजात हैं, जितनी ज़्यादा महंगाई है, जितने ज़्यादा हमारी ज़रूरियात हैं। तो यहाँ पर जॉब करने से कुछ नहीं होगा। आप चूज़ कीजिए फ्रीलांस, अगर आपको फ्रीलांसिंग आती है, आप पहले से करते हैं, तो ये जॉब आपके लिए है। अगर आप पहले से नहीं करते, आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो रिमोट जॉब पर चले जाइए, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें तकरीबन 9,07,296 रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसिंग जॉब्स पर आते हैं तो ये कंसेशन वर्कर, सर्वर फ्रीलांसर, ठीक है, यानी जो कुछ आपको स्किल्स आती हैं आप उस हिसाब से यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर रिमोट जॉब पर चलते हैं, क्योंकि रिमोट जॉब जो है वर्ल्ड वाइड है, ऑनलाइन होती हैं, घर बैठे जहाँ से मर्ज़ी इस पर वर्क करो और आप लोग आराम से सुकून के साथ यहाँ पर काम कर सकते हो। और जनाब घर बैठे आप अच्छी खासी अपनी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले ये देखो मेरे सामने जो आई है वो है ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ठीक है। यानी ये इस पर मैं आपको काफ़ी दफ़ा जो है काफ़ी नहीं तकरीबन 2 से 4 वीडियो मैं इस पर बना चुकी हूँ, ट्रांसक्रिप्शन पर पूरी डिटेल के साथ कि कैसे आपने ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ठीक है। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम ऊपर देखते हैं कि यहाँ पर ये देखें रिमोट है, जॉब टाइटल स्किल आर कंपनी। यहाँ पर रिमोट पर मैंने क्लिक किया तो रिमोट ही आएगी। यहाँ पर आपका सिटी आ जाएगा, अगर आप देना चाहें, नहीं देना तो कोई बात नहीं। अगर आप अपनी मर्ज़ी की जॉब तलाश करना चाहते तो आप यहाँ पर जॉब का टाइटल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर सर्च जॉब्स पर अप्लाई कर देंगे, यानी इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो आपने जॉब सर्च की है आपके सामने उसी का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर वो अवेलेबल हुई तो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद जनाब यहाँ पर ये देखें तो जॉब टाइप है, अगर इस पर क्लिक करें तो ये कह रहे हैं कि फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कंट्रैक्ट है, टेम्परेरी आपने करनी है, इंटर्नशिप पे करनी है, कहाँ आपने कौन सी करनी है, टेम्परेरी करनी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे करनी है या पार्ट टाइम करनी है या फुल टाइम करनी है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। यानी आप लोगों की मर्ज़ी है, आपके पास अगर पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आप कोई और जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं या घर बैठे हुए कर रहे हैं या आप कहीं पे जॉब करने जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं मेरी तरह तो आप इसको फुल टाइम कर सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर सकते हैं। टेम्परेरी अगर आपने करनी है जनाब, अगर आप हमेशा इस पर वर्क नहीं करना चाहते, आर्जी करना चाहते, मुझे जी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसके बाद 2-4 दिन मैंने करनी है, तो टेम्परेरी भी आप तलाश कर सकते हैं, ठीक है। ये जनाब यहाँ पर आपको जिस किस्म की जॉब चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर मिनिमम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर जनाब मैंने मिनिमम सैलरी पर क्लिक किया है तो यहाँ आप देखिए 60,000 मिनिमम सैलरी,
$60,000। तो $60,000 कितने बनते हैं, आप इसको ज़रब खुद ही दे लो, मैं खुद ज़रब दूंगी ना तो गश पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। तो जनाब 60,000, 80,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,50,000, यानी 60,000 से लेके आप $1.5 लाख तक यहाँ से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। सैलरी आपको मिनिमम पता चल गई कि मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। ठीक है, उसके बाद डेट एडिट है। यहाँ पर आप डेट देखें, एनी टाइम, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। 24 आवर, 7 डेज़, 14 डेज़, 13 डेज़, यानी आप खुद अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं कि आपने कब कब जॉब करनी है। हर एनी टाइम, यानी किसी भी वक्त आप करना चाहते हैं। पार्ट टाइम में आ गया, 24 घंटे नहीं कर सकते भाई, सोना भी होता है, तो काम भी होता है, जाना आना भी होता है, मेडिसिन लेने भी जाना होता है, बच्चों को स्कूल से लेने जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, 24 आवर हम अवेलेबल नहीं है। 7 डेज़ भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, 7 डेज़ टोटल तो हम अवेलेबल नहीं है ना जनाब, कभी कहीं जाना भी पड़ जाता है, बंदा बीमार भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। ठीक है, 7 डेज़ भी हमारी मर्ज़ी के नहीं है। आगे 14 डेज़ आ गई, 14 डेज़ भी नहीं है। 30 डेज़, यार महीने में कोई छुट्टी नहीं चाहिए भाई। ठीक है, यानी 30 डेज़ हम काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी है यार, हम थोड़ा आराम भी तो करना है। इतना काम करेंगे तो क्या हम अमीर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इतना काम तो हमारी सेहत के लिए भी ख़राब है, तो हम करेंगे जनाब इसको एनी टाइम। ठीक है, क्योंकि मेरी मर्ज़ी है, एनी टाइम कीजिए, जब आपका दिल करे, रात में दिल करता कीजिए, दिन में दिल करता कीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक हो गया। यहाँ पर जनाब आपको इतनी सारी सहूलतें मैंने बता दी हैं। ठीक है, अब तो आपको जॉब कर लेनी चाहिए। ठीक है, अब नहीं फ़ारग बैठना आपने। सबसे आसान जॉब यहाँ पर है ट्रांसक्रिप्शन की। अगर आप करना चाहें तो वो मैंने आपको बताई हुई है कि आपको जिस ज़ुबान में भी मिलता है उठा लो। जिस ज़ुबान में कोई कहते हैं हमें ट्रांसक्रिप्ट करके दें, तो उठा लो यार, गूगल किस लिए है। ठीक है, गूगल पे जाके लिखो कि फ़लाँ ज़ुबान से इस ज़ुबान में मुझे कन्वर्ट करके दे, ये चंद सेकंड में आपको ट्रांसलेशन करके दे देगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, और उसके आपको मिल कितने रहे हैं, $20 से $40 पर आवर। ठीक है, काम तो ये चंद सेकंड का होता है, लेकिन आपको $20 से $40 मिल रहे हैं पर आवर। ठीक हो गया। ये जनाब देखिए, वर्क फ्रॉम होम, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, रेफरल प्रोग्राम है, कुछ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये जनाब हो गई आपकी इतनी सी बात। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पर ये रिमोट हेल्थ केयर कस्टमर सर्विस। ठीक है, यहाँ पर देखें तो यहाँ $17 पर आवर, $17.5 मिल रहे हैं जनाब। ये है रिमोट कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये जनाब यहाँ पर $35 से $45। ठीक है, ए ईयर एस्टिमेटेड। ठीक है जी, ये जनाब 13 डेज़ पहले हो चुके हैं। ये 1 आवर, ये 2 आवर पहले जॉब आई है। ठीक है, ये जनाब 2 घंटे हो गए हैं इसको पोस्ट हुए, और जनाब वो 13 दिन पहले किया। और आगे हम देखें तो यहाँ पर जनाब देखें तो ये कस्टमर सर्विस है। ठीक है, ये भी रिमोट है, आप घर बैठे हुए कर सकते हैं। यहाँ $20 से $23 पर आवर मिलेंगे। ठीक है, और आगे देखें तो आगे जनाब $15 से $19 है। क्विकली अप्लाई है, आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारी जनाब यहाँ पर जॉब्स हैं। कोई भी जॉब जो आपको अच्छी लगती है, आसान लगती है, ये देखिए डेटा प्रोसेसर भी है, और ये 2 डेज़ पहले आई है, और इसकी इनकम देखें तकरीबन 52,000 से 64,000 पर ईयर, यानी एक साल के, ये देंगे आपको एक साल के 52,000 से $64,000, यानी एक साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपसे कि एक साल आपने हमारे लिए वर्क करना है, और एक साल की सैलरी जो आपको देंगे वो होगी जनाब 52,000 से $64,000 एक साल की। ठीक हो गया। आगे जनाब देखें तो ये भी रिमोट है। ठीक है, ये इसको 10 घंटे हुए हैं, ये आई है यहाँ पर। ठीक है, और ये जनाब दे रहे हैं $16 पर आवर, और क्विकली अप्लाई के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने खुद से देखना है, खुद से मैनेज करना है, खुद से आप लोगों ने इस पर वर्क करना है, खुद से आपने इस पर आना है और चेक करना है कि कौन सी जॉब मेरे लिए है। ठीक है, यानी मुझे क्या आता है कि मैं इस जॉब को कर सकता हूँ, मुझे कौन सा काम आता है, मेरे पास है क्या। ठीक है,
اب اگر آپ نے یہاں پر جناب اپلائی کرنا ہے، فرض کریں یہ ہے فارمیسی کسٹمر کیئر ایجنٹ بلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اگر نیکسٹ پیج پر جانا چاہیں تو ابھی یہ پیج آگے اس کے ختم نہیں ہوئے، کافی زیادہ یہاں پر جابز اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جناب بہت ساری جابز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اسی پہلی جاب کو اگر آپ دیکھتے ہیں جو میں نے آپ کو فرسٹ پہ دکھائی تھی، تو اس کو جناب یہاں پر آپ کو کتنے مل رہے ہیں، ایسٹیمیٹڈ 20 سے 40، ٹھیک ہے۔ اب اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے تو آپ نے اپلائی ناؤ پہ آرام سے کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، آئی وانٹ ٹو ریسیو دا لیٹسٹ جاب الرٹ فار ریموٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا ای میل جو ہے وہ آپ نے دے دینا ہے، جو کہ میں نے دے دیا ہے، اور سائن اپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایزیلی۔ ٹو ایکٹیو یور جاب الرٹ پلیز چیک یور ای میل اینڈ کلک دا کنفرمیشن بٹن، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی یو ول بی ٹیکن ٹو دا جاب، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جناب آپ یہاں پر جاب کر سکتے ہیں، لیکن کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی ای میل کو چیک کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اس کو کیا کیا ہم نے، بغیر چیک کیے انہوں نے ہمیں آگے بھیج دیا ہے جناب۔ یہ دیکھیں، یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسکرپشن فلی ریموٹ جاب ہے، تو اپلائی ناؤ پر آپ نے کلک کر دینا دوبارہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جناب یہاں پر آ گیا ہمارے سامنے ایک فارم انہوں نے کھول کے رکھ دیا، کریٹ یور اکاؤنٹ، فرسٹ نیم دیں، لاسٹ نیم دیں، ای میل ایڈریس دیں، کنفرم ای میل کریں، پاسورڈ دیں، کنفرم کریں، اور آئی ایم ناٹ اے روبوٹ پر کلک کریں، کیونکہ ہم روبوٹ نہیں ہیں، انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جناب آپ نے اور رجسٹر پر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر جناب یہ اب ہمیں کہہ رہے ہیں جی ٹرانسکرپشن اپلائی فارم میں نے فل کر دیا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی ویلکم پلیز سی دا بلو ریسورسز لنک فار ایڈیشنل انفارمیشن۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی اور انفارمیشن چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اتنے ان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور انفارمیشن دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر جناب آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، ریکوائرمنٹس پی ڈی ایف ان کو چاہیے، اور اپلیکیشن پروسیس اوور ویو پی ڈی ایف، ٹھیک ہے، یہ ان کو چاہیے۔ یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اور بھی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹ ہے، جوائن انفارمیشن، ٹھیک ہے جی، یہاں پر نیچے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے نیچے سارا فارم ہمیں دیا ہے کہ اس کو آپ نے فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا فارم آپ نے کرنا ہے، اس کو فل بڑے آرام اور سکون اور اطمینان کے ساتھ، اور میں اس سے پہلے یہ کر چکی ہوں جناب۔ آپ نے کرنا ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹائٹل جاب کا ٹرانسکرپشن ہے، ٹھیک ہے، اپلیکیشن نمبر میرا لگا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنا فرسٹ نیم دینا ہے، مڈل نیم کوئی سا بھی دے سکتے ہیں، اور لاسٹ نیم دینا ہے۔ اگر مڈل نیم نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، 2 کافی ہیں جناب۔ یہاں پر الٹرنیٹ نیم دینا ہے، یعنی دوبارہ سے اپنا جو آپ کا نیم ہے۔ ایڈریس آپ نے دینا ہے، ایڈریس نمبر 2 چاہیں تو دیں، 1 بھی کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جہاں پر یہ ریڈ سٹار لگا ہوا ہے، جہاں انہوں نے ریڈ سٹار لگایا ہوا ہے، اس کو لازمی آپ نے فل اپ کرنا ہے، اور جہاں پر ریڈ سٹار نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں۔ سٹی آپ نے بتانا ہے، اسٹیٹ بتانا ہے کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کلک کریں گے تو پاکستان آ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے یہاں پر کر لینا ہے۔ اس کے بعد جناب آئیں تو آگے زپ کوڈ لازمی آپ نے دینا ہے، نہیں پتہ تو گوگل سے جا کے اپنے شہر کا نام لکھیے گوگل پہ، اور آگے لکھیے زپ کوڈ، تو آپ کا زپ کوڈ گوگل دے دے گا، ٹھیک ہے۔ کنٹری بتانا ہے پاکستان ہے، ای میل ایڈریس آپ نے دینا ہے، پرائمری فون نمبر چاہیں ہاں دینا ہے بھائی، اوپر ریڈ سٹار لگا ہوا، اپنا فون نمبر یہاں پر دینا ہے۔ الٹرنیٹ فون نمبر یعنی دوسرا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ادروائز ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈیورنگ آر انٹرویو پروسیس، اگر یہاں پر اسکائپ یا کوئی آئی ڈی آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ادروائز یہاں بھی ضرورت نہیں ہے۔ واٹ از یور ڈیزائرڈ پے ریٹ، آپ کا پے ریٹ آپ کتنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر اپنا مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو پر آور کتنے چاہیے، لیکن زیادہ مت مانگیے گا، کیونکہ زیادہ مانگیں گے تو جاب کے چانس کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے تھوڑا اپنا ریٹ رکھ سکتے ہیں آپ۔ ڈیٹ اویلیبل فار ورک، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر کون سے مطلب کتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے، کب سے اسٹارٹ کرنا ہے، وہ آپ نے یہاں پر دے دینا ہے۔ اس کے بعد اف یو آر انڈر 18 کین یو شو پروف آف ورک پرمٹ، اگر آپ کی یعنی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے تو آپ نے ورک پرمٹ دکھانا ہے، یعنی وہ بچوں کو کام نہیں دیتے، بالغ کو کام دیتے ہیں۔ ہیو یو ایون بین امپلائڈ ہیئر بیفور، ٹھیک ہے، یس نو، ٹھیک ہے، یعنی کیا آپ پہلے یہاں پر ورک کر چکے ہیں، تو اگر آپ نے کیا ہے تو یس کیجیے گا، اگر نہیں کیا تو نو ہی کرنا ہے۔ آر یو لیگلی ایلیجبل فار امپلائمنٹ دس کنٹری، کیا آپ واقعی قانونی طور پر
آپ اس جاب کو کرنے کے قابل ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطلب کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ کوئی جاب دی جائے تو آپ نے یس کرنا ہے، یس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ ول یو کنڈکٹ آل ورک فرام ود ان ود اس، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارے ساتھ کام کرو گے، تو آپ نے یس ہی کرنا ہے، کام ہی کرنے ہم لوگ آئے ہیں، ہم کیا یہاں جگ مارنے آئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے اپلیکیشن سٹیٹمنٹ ہے، اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے تو کر لیجئے، نہیں کرنا تو بھی ٹھیک ہے جناب، آپ نے آئی ایگری پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے بس جی ایگری پر کلک کریں گے تو آگے ذرا دیکھتے ہیں آگے اب یہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آگے کام ہے کرنے والا۔ اب یہاں پر آپ نے جینڈر سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، میل ہے فیمیل ہے، جو بھی ہیں کر لیجئے گا۔ اتھینٹسٹی آپ نے دیکھنا ہے، امریکن، انڈیا، پاکستان، نیٹو، ایشین ہیں، کون ہیں، آپ نے ایشین یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے کیونکہ ہم ایشین ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب ویٹرن سٹیٹس آپ نے نو ویٹرن سٹیٹس ہے، پروٹیکٹ ویٹرن ہے، ٹھیک ہے، ڈسیبل ویٹرن ہے، پروٹیکٹ اینڈ ڈسیبل ہے، پریفر ناٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے جو چاہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا سٹیٹس آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسیبلٹی یس کرنی ہے، یس نو، یا پھر آپ پریفر ناٹ ٹو آنسر کہ آپ اس کا جواب ہی نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے، نہیں دینا تو آپ کی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد جناب ہاؤ ڈڈ یو ہیئر اباؤٹ اس، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں آپ نے کہاں سے سنا ہے، تو ان کو بتا دیجیے نا کہاں سے سنا ہے۔ آپ یہاں سے یوٹیوب کر سکتے ہیں، گوگل کر سکتے ہیں، فلیکس جاب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، فرینڈ اینڈ فیملی، جہاں بھی آپ چاہیں، یہاں پر فیس بک کر لیں، زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ فیس بک زیادہ چلتی ہے۔ اف یو سلیکٹڈ دا فاؤنڈ آف اباؤٹ دا تھرو ادر اباؤٹ، ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا ہو گیا، اپلیکیشن ڈیٹا سیوڈ، چلو جی وہ سیو بھی کر کے بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ابھی تو ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ رہتی ہے سبمٹ کرنے والی۔ آگے جناب کہہ رہے ہیں کہ اپلوڈ ڈاکومنٹس، اب یہاں پر کرنے ہیں ڈاکومنٹ، سلیکٹ ڈاکومنٹ پہ آپ نے جانا ہے، سلیکٹ ڈاکومنٹ یہاں پر ٹائپ کرنا ہے آپ نے، اور یہاں سے آپ کیا کر دینا چاہتے ہیں ان کو، اپلیکیشن، اسائنمنٹ، ٹھیک ہے، اسائنمنٹ ریزلٹ، بیک گراؤنڈ، ڈسکلر اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے، جو بھی آپ نے دینا ہے، بینیفیشری ڈیٹا برتھ سرٹیفکیٹ، جو بھی آپ یہاں پر دینا چاہیں آپ وہ اپنا یہاں پر سبمٹ کر دیجیے گا جب آپ اپلوڈ فائل پر کریں گے۔ سلیکٹ ڈاکومنٹ پر آئیں گے تو آپ نے یہاں پر اپنے ڈاؤن لوڈ جو آپ نے کی ہوگی وہاں سے آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے یہاں پر آرام سے، یہاں لیکن لکھا وہ کہتے ہیں پی ڈی ایف ہو، ٹیکسٹ ہو یا پھر ڈاکومنٹس ہو، اینڈ ڈاکس فائل اونلی، یعنی اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے جو ریزیومی بنانی ہے، آپ اے آئی کو بولیں وہ آپ کو لکھ دے گا آپ کے بارے میں، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، ورڈ پریس پہ جا کے تو اس کو آپ یا گوگل ڈاکس پہ جا کے اس کو آپ پیسٹ کر لیں اور اپنی مرضی سے تھوڑا بہت اس کو چینج کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بھی بتا دیتی ہوں۔ اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پر سبمٹ اپلیکیشن کر دینا ہے، یعنی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ یہاں پر ریزیومی اپلوڈ کی کہہ رہے ہیں، اگر آپ نے ریزیومی بنائی ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر نہیں بنائی تو بھی کوئی بات نہیں، ابھی بنانا سکھا دیتے ہیں۔ ریزیومی اگر آپ نے بنانی ہے تو آپ کینوا پر جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں میں نے پوری ویڈیو پوری ڈیٹیل سے بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو میں آپ کو گوگل ڈاکس بتا رہی ہوں وہ یہاں پر اگر آپ آتے ہیں تو یہاں آپ نے اے آئی چیٹ جی پی ٹی کو آرام سے اوپن کرنا ہے، اس کو آپ نے کہنا ہے کہ میرے بارے میں تھوڑا سا لکھ دو، جو آپ اس کو بولو گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہاں پر لکھ دے گی، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پر اگر میں کہتی ہوں کہ اباؤٹ می، ٹھیک ہے، یہاں میں کہتی ہوں رائٹ اباؤٹ می، اباؤٹ می ٹرانسکرپشن، ٹھیک ہے، میں اس کو کہتی ہوں مجھے اس بارے میں 2-4 لائنیں لکھ دو، ٹھیک ہے، یہ دیکھو 2 منٹ میں یہ لکھ کے دے دے گی، ٹھیک ہو گیا، یعنی اس بارے میں اس نے مجھے اتنا سا لکھ دیا، کافی ہے، اتنا بھی کافی ہے، اگر آپ زیادہ لکھوانا چاہیں تو آپ اس کو کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ کو یہ اور لکھ دیں، جسٹ میں یہ آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ نے یہاں سے اس کو کرنا ہے کاپی، اور گوگل پہ جا کے آپ نے کیا کھول لینا ہے، گوگل ڈاکس آپ نے کھول لینے ہیں، اگر آپ نے وہ کھولنے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کھولنا تو آپ پی ڈی ایف میں اگر جانا ہے تو آپ ورڈ پر بھی آ سکتے ہو، ٹھیک ہے، میرے پاس تو آلریڈی یہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا یہ بلینک ڈاکومنٹ ہے، آپ نے اس کو کر لینا ہے اوپن، یہاں پر لا کے آپ نے اس کو کر دینا ہے پیسٹ، یہ جناب میں نے اس کو پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ چاہیں تو اس کا کچھ بھی آپ ہیڈنگ وغیرہ چینج کر، اس طرح آپ اس کو اچھا سا بنا کے چینج وغیرہ کر کے، تو جناب یہ آپ اس کو اس طرح کا بنا کے آپ نے آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، شیئر کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آرام سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اس کو کہاں پر اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ جناب بس اتنا سا کام ہے، اتنا سا ورک ہے، اچھی طرح سے اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔